ಆಯ್ಲು ಆಯ್ಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಸ್ಟೈಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಐಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಸ್ಟೈಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ರೀಲು ಫುಲ್ ರೈಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಹೋಟೆಲು ಫುಲ್ ಡೌಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಬರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕೈಲಿ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲು ಬರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕೈಗೂ ಬಂತು ಮೊಬೈಲು ಆಯ್ಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಸ್ಟೈಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ತೂಗೋ ಮೊಬೈಲು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ತೂಗೋ ಮೊಬೈಲು ಗುಸು ಗುಸು ಪಿಸು ಪಿಸು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯ ಸಲ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮೇ ಆದರೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗೋ ಮೊಬೈಲು ಐಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಸ್ಟೈಲು 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 ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು டெலிபோன் மணி போல் சிரிப்பு வழிவட மெல்போன் மலர் போல் மெல்லிய மகளா டிஜிட்டலில் செதுக்கிய குரலா எலிசபெத் டெய்லர் மகளா சாக்கிர் ஹுசைன் தபலா இவள் தானா சோனா சோனா இவள் அங்கம் தங்கம் தானா சோனா சோனா இவள் லேட்டஸ்ட் செல்லுலார் போனா கம்ப்யூட்டர் கொண்டிவளை அந்த பிரம்மன் படைத்தானா டெலிபோன் மணி போல் சிரிப்ப வெளிவட மெல்போன் மலர் போல் மெல்லிய மகளா டெலிபோன் மணி போல் சிரிப்ப வெளிவட What is mobile number? What is your smile number? करनी है private बातें. What is your private number? कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है? हाय What is your style number? करो क्या डायल नंबर? होगा फिर आना जाना, दे दे कोई इजी नंबर. कहाँ से तू आता है डार्लिंग, कहाँ को तू जाता है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाता है? हाय हाय. What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? करो क्या डायल नंबर?
கேட்கும் poetic மொழியா இனிக்க இனிக்க கொல்லும் கொலையாளி